જય સ્વામિનારાયણ. નૂતન વર્ષનું એક સરસ મજાનું મહારાજનું કીર્તન પ્રેમાનંદ સ્વામીનું આપણે સાંભળીએ સંતોના દર્શન સાથે. મેમનગર ગુરુકુલને આંગણે 21 દિવસનો મહાવિષ્ણુ યાગ આવે છે, તો આપ સર્વે લાભ લેવા પધારશો. मध्य बैठे मोहना पिया गजरा गुलाबी गूंथ के हुलई गजरा गुलाबी गूंथ के हुलई एरी एरी आजा एरी आजा रंग महान मध्य बैठे मोहन पिया राजत श्री घन श्याम राजत श्री घन श्याम अमित आनंद धाम राजत श्री घन श्याम घन श्याम अमित आनंद धाम लेके मेरो नाम निकट बोलाए लगी ओ लेके मेरो नाम लेके मेरो लेके मेरो नाम निकट बोलाए लगी एरी एरी आजा एरी आजा रंग महल मध्य बैठे मोहन पिया मोहन पिया बाजत मृदंग ताल दादिन ताकी टकता गदिगन धादिन ताकी टकता गदिगन धादिन ताकी टकता बाजत मृदंग ताल अमित आनंद धाम बाजत मृदंग गावत मुनी मराल बाजत मृदंग सारे मा पद धनी 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 धनी
దని దమ గపదని దని 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 పద గపదని దని దని పద గపద పద పద సరి ని దమ రే మ పదని ద పద మ గ సరి గ సరి ద పద పద సరి గ సరి మ పద ని సా ని ద ప बाजत मृदंग ताल गावत मुनि माराल मोसु कहे एक तान गातू नई रे मोसु कहे एक तान गातू नई रे एरी एरी आजा रंग महाल मध्य बैठे मोहन पिया मोहन पिया मोहन पिया गाई में तो एक तान गाई में तो एक तान ni sa ni sa ni sa ni da pa da ga pa da ni sa ni sa ni sa da ni pa da ga pa da pa ga pa ga ni sa ni sa ni sa ni sa ga sa ni sa ni da ni da ma da ni sa ga sa ni sa ni da ni da ma da ni sa ga pa da ni sa 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 ga pa da ni sa 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 ga pa da ni sa sa गाई में तो एक तान दूसरा लो उतारी गाना प्रेमानंद डीजे हरी मोद जो दैरी ओ प्रेमानंद डीजे हरी मोद जो दैरी एरी एरी आजा एरी एरी आजा एरी एरी आजा रंग महान मध्य बैठे मोहन पिया गजरा गुलाबी गुथ के हो लई गजरा गुलाबी गुथ के हो लई एरी एरी आजा एरी एरी आजा एरी एरी आजा रंग महाल मध्य बैठे मोहन पिया मोहन पिया मोहन पिया मोहन पिया मोहन पिया